हरे कृष्ण भक्त दंडवत प्रणाम। आज विषय कृष्ण ही जगन्नाथ। भगवान श्रीकृष्ण जेतबले ब्रजरे बाल्यलीला करुले बा ब्रजवासी मान सहित लीला करुले, ब्रजवासी माने भगवान श्रीकृष्ण को भगवान बोली ग्रहण करूँ। आ भगवान श्रीकृष्ण मध्य समस्त को बहुत आदर और स्नेह प्रेम सहकार ग्रहण करते। ब्रजरे ब्रजवासी माने कृष्ण सहित किए पुत्र किए बापा माँ एभली सब संपर्क स्थापन सखा एभली भाव सब संपर्क स्थापन करते। कृष्ण मध्य समान ढंग से समस्त सहित संपर्क स्थापन करते। ये जो संपर्कटा थिला ये हूँ माधुर्य रस। हृदय ये जो माधुर्य रस परिप्रकाश होतुला, जहाँकि समस्त सहित स्नेह प्रेम बंधन रे कृष्ण बांधी हो जाइथिले एवं ब्रजवासी मध्य कृष्ण स्नेह प्रेम रे बांधी हो जाइथिले। कृष्ण मथुरा को आसी मथुरा रे कंस को बध कले एवं कंस को जिते बध कले, कंसर ससुर होउचंती जरासंड। जरासंड अतिष्ठ होई जेहेतु कंस को बध करागला, कंस हूँ जुई, तेणु जुई को बध करागला बा कंस को बध करागला बोली जरासंड अतिष्ठ होई से मथुरा पर आक्रमण कले। आउ ए मथुरा पर आक्रमण कले, ए मथुरा आक्रमण रक्षा पाइबा पई कृष्ण कौन कले से आह्वान कले विश्वकर्मा। विश्वकर्मा आसी पहुँचले जे प्रभु कौन मत आदेश दियंतु कि सेवा आम करूँ। तेणु भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को आदेश देले जे विश्वकर्मा ये समस्त राज्यरु जो राजा माने अतिष्ठ होई जो बध कर समस्त को बा आक्रमण कर, ये समस्त आक्रमण सुरक्षा पई आपण समुद्र भितरे गोटे विराट अट्टालिका बनातु जार नाम रहिबो द्वारिका। तापर से चलीगले, विश्वकर्मा चलीगले। से दिन बा से रात्रि रे समुद्र भितरे गोटे विराट काय अट्टालिका बनागला, जो अट्टालिका रे 16,108 राणी रहा मध्य घर करा जायतिला। से भितरे हेले जेतेबेले अट्टालिका बनागला मथुरावासी उपर आक्रमण होउची। हेले मथुरावासी समस्ते निज निज कार्य दैनिक कार्य करती, संध्या हेले निज निज गृह को जाती, प्रसाद पाती, राति शयन करती, पुणी सकाळ उठ निज निज कर्म को जाती। समान ढंग से सेदिन समस्त मथुरावासी निज निज कर्म सारी निजर प्रसाद सेवन कर निज निज घर सब गृह शोचती। आउ राति पाइला बेले समस्ते द्वारिकार से अट्टालिकार शोचती। आउ निजे निजे सकाळ देखुचंती जे आमे मथुरार शोइथिलु, एबे द्वारिका अट्टालिका समुद्र भितर कौन उठुछु, समस्ते आश्चर्य प्रकट करुछथि। किंतु विश्वकर्मा गोटे राति भितरे से द्वारिका बनाइथिले। आउ जहा फल रे भगवान श्रीकृष्ण को निर्देश क्रमे जोगमाया शक्ति, भगवान जो दुईटा शक्ति अच्छी, जोगमाया शक्ति महामाया शक्ति। तेणु जोगमाया शक्ति जे कि भगवान को लीला साहाय्य कर, जोगमाया शक्ति बल रे समस्त मथुरावासी को आनिक एठे अट्टालिका शोचती बा द्वारिका अट्टालिका शोचती। केही जानी पारुनांती जे आमे केमिति आसलु, आ सेटा शोइथिलु मथुरार शोइथिलु। आमे
द्वारिकार उठुचु आ द्वारिकार देखला बेले समस्त ग्रामवासी अच्छा आ समस्ते गोटे गोटे रूम शोती समस्ते आश्चर्य प्रकट कले आ किछि समय पर जोगमाया बल सब भूलीगले निजक अनुभव है हाँ आम प्रकृत आम ये आसीचु। भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला से ब्रजरे थिले आ ब्रजरे रहिला समय ब्रजवासी सहित घनिष्ठ सुसंपर्क स्थापन होता आ जो सुसंपर्क जहाँकि भगवान कृष्ण को व्यथित कर दूची आ ब्रजवासी माने मध्य कृष्ण को न पाई से निजर खाइबा पीवा छाड़ी देइछन्ति आ सोया मध्य छाड़ी देइछन्ति आ कृष्ण मध्य एपटे द्वारिका रही से प्रतिदिन राति हेले बिछना को जाती शयन करने आ शयन समय से बहुत कांदती बा क्रंदन करती आ समस्त को मन पके पके ना धरी डाकती स्वप्न जहाँकि राधाराणी तांकर प्रेमिका राधाराणी की बहुत मन पके डाकुले हे राधाराणी से बहुत बड़ पार्टी चिल्लाती राति पुणी शोईला समय तांकर अष्ट सखी आपण सब जानी भगवान कृष्णकर सेवारे सब अष्ट सखी माने थिले ए सखी हेले तुंग विद्या रंगदेवी सुदेवी चित्रा सुलेखा एमन सब एमती 8 प्रकार सखी थिले जहाँकि भगवान सेवार थिले और से माने निजको पूरा समर्पण कर देइछन्ति कृष्ण को पई कृष्ण जहाँ निर्देश देते आम सबू सहवा को प्रस्तुत तेणु निजको से समर्पित कर भगवान कृष्ण ठारे आ भगवान कृष्ण पूरा राति हेले से क्रंदन करती एमन को मन पकाती आहरी स्वप्न मन पकाती कृष्ण कौन ना नंद बाबा जे कि पालित बापा माँ नंद बाबा माता यशोदा को मन पकाती आकू मन पके पके कांदती आहरी मन पकाती सांग बाल्य सांग साथी मन पकाती आ कांदती एपटे भगवान कृष्ण कांदुंट सेपटे ब्रजवासी सांग साथी बापा माँ समस्ते कहते भगवान को न पाई एपटे ब्रजवासी न पाई कृष्ण कहते केड़े धन्य से ब्रजवासी केड़े धन्य से वृंदावन जहाँकि भगवान भी आसक्ति रहा वृंदावन तेणु से ब्रजरे जो लीला करुले ए ब्रजवासी मान जो सुसंपर्क स्थापन होता कृष्ण सबुदिन राति मन पकाई क्रंदन करती हेले ये जो भगवान जिते द्वारिका गले द्वारिकार 16,108 राणी को से विवाह करते भगवान कृष्ण राति क्रंदन कर 16,108 राणी भगवान कृष्ण को देखुं भगवान कृष्ण राति शोवा कांदुंट कहीं किंतु यार प्रकृत रहस्य जानापी दिने 16,108 राणी चिंता कले जे भगवान कृष्ण ब्रज भाव रही आउ जो माधुर्य रस रही समस्त को मन पकाई क्रंदन कर यार तथ्य जानापी विषय जानापी से कौन चिंता कले ना क्या आम डाकिबा जे कि आमको ब्रज लीला विषय आमको कह किंतु अनुसंधान कले 2 जन केवल ना आसला जे कि भगवान कृष्णकर बड़ भ्राता बलराम से पूरा से दिव्यलीला को से दर्शन करछंती बा ब्रजर से बालीला को दर्शन करछंती आउ जने बलरामंकर माता जे कि रोहिणी देवी से मध्य एई ब्रजलीला को दर्शन करछंती तेणु चिंता कले जदि आम बलराम को डाकिबा ताहले से केबे ग्रहण करिबे कहीं भगवान के सेवार से अच्छा आ भगवान पर से पूरा डेडिकेटेड तेणु भगवान का विषय जानापे से क्या जनइबे ना तेणुक देखिले से बहुत क्रोधित बलराम को साहस पाइलानी हाँ ये ब्रजलीला विषय शुणा तेणु तांकर माता को जाई अनुरोध कले जे माता आउ कृष्ण एमती कांदती राति आ ब्रज भाव से रुहंती आउ कौन पे एते भावना से कौन से लीला करछंती जहाँकि से बहुत मन पकाती आम 16,108 राणी प्रतिदिन से प्रति राणी को से रखती प्रतिदिन प्रति राणी सहित मिशंती जे आमर प्रेम तांको संतुष्ट हेलानी जहाँकि ब्रज प्रेम से पड़ जाइए तेणु दयाकोरी आमको ब्रज लीला विषय टिके आमको शुणा माता आसिले आ माता कहले जे मोर गोटे शर्त ये 16,108 राणी कहले ना कौन शर्त
ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବା ବ୍ରଜଲୀଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପଳେଇ ଆସିଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଯିବେ ଆଉ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଗଲେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ କହିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦ୍ୱାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ବ୍ରଜଲୀଳା ବିଷୟରେ କହୁଥିବି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାଭାବ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରାଗଲା କାହାକୁ ଆମେ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାର ରଖିବା। ଯଦି କୌଣସି ଦାସୀ ପହିଲିକି ରଖିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଦାସୀ ପହିଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେବକ, ତେଣୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବେନି। ଯଦି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଟକି ରଖିବା। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବଛାଗଲା। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବ୍ରଜଲୀଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ହିଁ ରୁହ, ଦ୍ୱାରରେ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ରଜଲୀଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁମେ ଦ୍ୱାରରେ ରହିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମରେ ତୁମେ ଅଟକିବ ଆଉ ଆମକୁ ଖବର ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ରୋହିଣୀ ଦେବୀ ବଳରାମଙ୍କର ମାତା ସମସ୍ତ 16,108 ଏବଂ ଦାସୀ ପହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରଜରେ କିଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥିଲେ ବା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ତାକୁ କୁହାଯିବ। ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ 16,108 ଆଣି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରବଣ କଲା ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାନକୁ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଚାହିଁକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ରହିବ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଆଉ ସେ ଶ୍ରବଣଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମିଠା ହେଉଥିବାର ଅଛି, ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ହେଉଥିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ କହିବେ। ଅତି ମଧୁର ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବ ତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଆଖି ପତା ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଲକ୍ଷଣ। ତାକୁ ଭାବ କହିବେନି, ତାକୁ ମହାଭାବ କହିବେ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଦ୍ୱାରରେ ବସି ରୋହିଣୀ ଦେବୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଶୁଭାଯାଉଛି। ଏ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶ୍ରବଣ କରି 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 ଆଙ୍କରି ଆଖି ପୁରା ପତା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଖୋଲିଛି ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭିତରେ ବସିଯାଇଛି। ଆଉ କିଏ ଗଲା ନ ଗଲା କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ କାନଟା ରୋହିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୁଖରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜଲୀଳା ବିଷୟରେ, ଆଉ ସମଗ୍ର ସଂସାର କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ସେ ମହାଭାବ ରୂପରେ ରହି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରଜଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ମହାଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ। କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ପାଖରେ ରହି କାନଉଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ମାତା ରୋହିଣୀ ଦେବୀ ସେ ବ୍ରଜଲୀଳା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଶୁଣି 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 କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେ ଶୁଣି 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 ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନରେ ରହିଗଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଆଖି ପତା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆଉ ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ ପୁରା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, କିଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଭଳିଆ ମହାଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି, ଦର୍ଶନ କରିନି। ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମହାଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ଆଖି ପୁରା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ପଶିଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ଦେଖିଲେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ନାଚିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆଉ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରଦ ତମ ନାଚିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମହାଭାବ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି। ଆଉ ଏ ମହାଭାବ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯଥାସ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ
भगवान कृष्ण कहले जे ये महाभावटा मु कली जुगरे अवतरण करी बा जन्म नेबी आ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रूप में मु आविर्भूत मांगर 100 वर्ष आयुष 100 वर्ष आयुष मध्यरु प्रथम 50 वर्ष आयुष मध्य भगवान नीलमाधव रूप में आविर्भूत हेबे एवं ब्रह्मांगर आउ 50 वर्ष बा द्वितीय 50 वर्ष मध्य भगवान श्री जगन्नाथ रूप में आविर्भूत ब्रह्मांगर मोटामोटी टोटाल बयस है 100 वर्ष तेणु एपटे ब्रह्मांगर 50 वर्ष सरिबा को जाउछि आउ भगवान नीलमाधव रूप में पूजा पाउथिले आ नीलमाधव कर जे ब्रह्मांगर 50 वर्ष पूर्ति है पुणी 51 वर्ष आरंभ होउछि एपटे भगवान श्री जगन्नाथ रूप में आविर्भूत जाउछथि ए दिव्य जोग तेणु भगवान नीलमाधव इंद्रदम्नु जे कि अवंतीर राजा को स्वप्न है स्वप्नादेश है आ स्वप्नादेश पर से जानीपारे जे भगवान स्वयं नीलमाधव ये नीलकंदरे पूजा पाउछंती एवं उद्धार करिया पड़ियो से 4 जन पंडित को 4 दिग को पठेले एवं पश्चिम दिगरे जाउथुवा जने पंडित जे कि विद्यापति से जाऊ 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 बाटरे पहुँचले गोटे शबर राज्य पहुँचले आ शबर राज्यर राजा थिले जे कि विश्ववासु को भेटिया द्वारा से कहले आम गृह रही जाओ किछि दिन रहिला भितर तांकर झियो ललिता बहुत देखा सुंदरी एवं सुंदर कन्या को से विवाह करचंती आउ से ललिता को पचारे जे तुमर पिता प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त कुआड़ जाते आउ आसला परे किछि प्रसाद आणुचंती जहाँकि बहुत स्वादिष्ट होछि जो स्वादिष्ट प्रसाद ये आखपाख अंचल कोठी मिलिबो ना आउ जेतोले विश्ववासु जाहांती पूजा करने को से नीलकंदर गुंफा पड़िया भीतर गुंफा को आउ से गुंफारे जो जाती जीवा पूर्वर ब्रह्मलोकु ब्रह्मा एवं स्वर्गर देवता आसी तांकरी पूजा कार्य सारी से माने फेरी जाती आउ किछि बड़का प्रसाद रखिदी जाती आउ जेतले विश्ववासु से पहुँचे ये फलमूल नहीं किछि पूजा करेंगे आंकरी पूजा आउ स्वर्गर देवादेवी पूजा से पूजा नहीं पूजा नहीं आसती भोग नहीं आसती आ भोग घरे समस्ते प्रसाद पाती तेणु एमती विद्यापति प्रसाद पाई से आश्चर्य प्रकट कर ललिता को प्रश्न पचार जे ये प्रसाद कौट प्राप्त बाबा होती आउ ललिता जेहेतु स्वामी रूप से ग्रहण कर विद्यापति को तेणु से सत कथा कहते ये भगवान नीलमाधव अच्छा आमर ये ग्राम पहाड़ से गोटे गुंफा भितर से पूजा पाँच बाबा जाकि पूजा कर प्रतिदिन जो यह शुणिले विद्यापति जिद कले जे मु जीवी भगवान को दर्शन करने आउ विश्ववासु शर्त रखिले यदि तुम्हें जीव ताले गोटे शर्त ना आखिरे पट्टी बांध आ मो सहित आस तेणु ये राजी होती आउ मिसिकी दुहे चली विद्यापति बहुत चालाकी पंडित ब्राह्मण जाति जेहेतु से पंडित तेणु पंडित हिसाब से बहुत चालाक काम कर किसी सोरिष धरी भाविले गला मुझे रास्ता मत जापरि मु गला बाटे पकई 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 जी किछि दिन पर देखी सोरिष गछ हो जिते मत जना पड़ोनी मुझे सोरिष देखी 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 मुझे मंदिर पाखे आगामी दिन में पहुँच पारि तेणु से बहुत चालाक काम कर सोरिष बाट जा पकई पकई जा विश्ववासु जानी ना विद्यापति को आगे 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 नौ जिते से गुंफा पाखे पहुँचले आ देखला बेले भगवान नीलमाधव पूरा प्रकट होकर ठिया स्वयं गचकर गदा पद्म धरी ठिया आउ देहर शरीर पूरा ज्योति निर्गत होची से देखी आश्चर्य प्रकट भगवान को दंडत प्रणाम कर क्षमा मागिचंती आउे दर्शन कर करी विद्यापति ससुर विश्ववास सहित पुणी आउ थे आखि बांधिकी आखि पटुली बांधि करी सी आसी फेरी से सबरपरी ग्राम को तापरे ताको स्त्री को कहते ससुर को कहते देखो किछि दिन हम मो रहीगली ये मत अवंती राज्य को जीवार अच्छी मु राजा निर्देश आसी बुलवा को आसी तेणु मत ए जीवार अच्छी बेल अच्छी मु पुणी किछि दिन पर आसि तुमको लेकिन जी कहीकि पुणी अवंती राज्य को जाइछंती
ଆଉ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନକୁ ସେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା, ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଧରି ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କୋଉଠି, ଶବରପଲ୍ଲୀ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ, ନୀଳକନ୍ଦର ପାହାଡ଼ରେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଠି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇକି ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ରାଜାକୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦାରୁ ରୂପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସକାଳୁ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଦାରୁ ଆସିକି ଲାଗିଛି। ସେ ଦାରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରଖିଲେ, ଅଲଗା ଗୃହରେ। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ବନା ହେବ, ଭଗବାନ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭଗବାନ ଏଠି, ସେ ହାତ ଥିବ କି ନଥିବ, କାନ ଥିବ ନଥିବ, କେମିତିକା ଭଗବାନ, ସେ ଚିତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ମନ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ଆସୁନି। ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ବାଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି, ସବୁ ତିଆରି କର ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କାହା ମନ ଭିତରେ ଆସୁନି। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରୂପରେ ଆସି, ଜଣେ ବାଢ଼େଇ ରୂପରେ ଆସି ରାଜାକୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାରୁକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେଖ ଦେବି, ମୋତେ ଦୟାକରି କୃପା କରନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବନାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କେମିତି ତାଙ୍କର ବନେଇବି, ସେ ମୁଁ ଶରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନେଇବି। ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବିଗ୍ରହ ବନେଇବି, ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନଉଥିବି, ତିଆରି କରୁଥିବି, ଆପଣ କବାଟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ରାଜା ସେ ଚୁକ୍ତିରେ ମାନି ରାଜା ନୀରବ ରହିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଟି ସେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବନାଉଥାନ୍ତି ରୁମ୍। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ଦୁହେଁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ମହାରାଣା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା କି? ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରି ସେ କବାଟକୁ ଜୋର ଆଘାତ ଦେଇ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କବାଟ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାରାଣା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥାଇ ଅର୍ଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ରହିଗଲେ, ଅଧଗଢ଼ା ହିସାବରେ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କବାଟ ଖୋଲିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋହୀ, ମୁଁ କାହିଁକି କବାଟ ଖୋଲିଲି, ଯାହାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଭିତରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା। ସେଇ ଯେ ବଢ଼େଇ ଆସିଥିଲେ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତ ନଥିବା, କାନ ନଥିବା, ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ନିତ୍ୟ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଆଗଠୁ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନକୁ କୁହାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ହେବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଦେବସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ପାଳନ କରାଗଲା, ଆଉ ଯାହାକି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଗଲା। ହେଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ବେଦୀରୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଆସିବେ, ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିଜେ କରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁନା କୂଅ, ସେ ସୁନା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି 108 ସୁବାସିତ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପ ଜଳ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଜଳ, ଆପଣଙ୍କର ଅତର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ 108 ଜଳା ଗରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ କରିବେ, ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶ କରାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ହାତୀ ବେଶ, ଗଣେଶ ଭଟ୍ଟ ବୋଲି ଜଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶର ମୁହଁ ଯେ ହାତୀ ସଦୃଶ, ତେଣୁକରି ସେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଣେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସେଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଗଣେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏଭଳିଆ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୋତେ ହାତୀ ବେଶ ସଜାନ୍ତୁ ବୋଲି ଗଣେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ରାଜା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ କରାହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେଦିନ ସ୍ନାନ ହେବ, ସ୍ନାନ ପରେ ହାତୀ ବେଶ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ
भगवान को दर्शन करेंगे आ भगवान मध्य दर्शन देवे समस्त को जिते मनुष्य माने समाज रे तांको भगवान गाधौचंती ठीक स्वर्गर देवता माने उपरे इंद्र वर्षा करेंगे देखो से दिन वर्षा भी होची आ वर्षा करिए भगवान मध्य देवता माने मध्य भगवान को गाधेबे आउ सेठे पुष्प वर्षा करिए भगवान को तेणु समस्ते भगवान सेवार से दिन रहती तेणुक स्नान पुण्य कहवा बाबू देव स्नान पुण्य कहुजिव। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।